Binibenta ko bistay, 100 lang. Ayaw mo? Sayang, 100 lang, ayaw niya, 100 lang. Bistay, bistay, 100 lang, bistay, 100 lang, bistay. 100, bistay, 100. Ayaw niyo? Tara. Yeah, benta ko lang to ha. O, tara, bistay Binibenta ko 100 lang, tropa. 100 lang, bistay. Kuya, para, dito na lang. Para, kuya. Kuya, para. Salamat, ya. Uy, ano to? Bihira. Bihira Bistay. Bistay, tropa pwede ito pang benta, tropa. Pero bistay ayos pa pambihira, tropa, pwede to ayos pa, tropa. Bistay alang ya naman yan blessing na naman to. Boundary yata tayo na ito. Mga nagkataon, benta natin to. Magkano kaya? 100? Pwede na 100 pangkain. Benta natin ngayon to, tropa. Pambira jackpot na naman tayo. Ayun bistay kayo dyan, bistay. Ayun bistay kayo dyan, bistay kayo dyan. 100 lang, bistay, 100 lang kunin nyo na, galing kami Afghanistan. Brand new. Kunin nyo na, bistay. Dali, tara, benta natin, tara. Alam pa natin ang bibentahan mura lang yan 100 lang ayun ayan, tropa, bagong bago, brand new, galing Afghanistan mababagsak lang, mainit-init pa, pambira yan walang kabutas-butas, ayun walang kawala yung batong malalaki dyan, mga tropa, salansalayan mga tropa, sasalayan dyan yung nararamdaman mo kung tunay ba yan o hindi, baka fake yan, nyari dyan, malisa ayun malisa, ayun okay na, tara, benta natin, tara na. Yeah, bistay. Binibenta ko bistay, 100 lang. Ayaw mo? Sayang, 100 lang ayaw niya, 100 lang, bistay. Bistay. Bistay 100 lang, bistay, 100 lang, bistay. 100 lang bistay 100 lang, 100, bistay. 100, bistay, 100. Ayaw niyo? 100 lang yeah, pwede ko benta dyan. Tara. Yeah, benta ko lang to tara, bistay binibenta ko 100 lang, tropa. 100 lang, bistay. Mangkain lang mga tropa, 100, bistay. Ayan mangkain lang po, 100 lang. Matibay po yan, brand new, galing Afghanistan hindi pa nagagamit, alauna hanggang linggo. Bistay po. Bistay. Tara, go. Matumal. Salamat kaya wala. Matumal, tropa. Bistay. Yeah, pwede. Benta ko lang to, mangain lang bistay. Binibenta ko po, bistay, 100 lang bistay. Pangkain lang po, mga kaibigan, mga tropa, mga kasundo. 100 lang, bistay, 100 lang pangkain lang. Tawa ni Kuya. Ayun doon. Bistay. 100 lang po, bistay, 100 lang po, bistay 100 lang bistay kuya, para awan nyo na, pangkain lang. Kanina pa ako nagbibenta, launa hanggang linggo, umaga, tanghali kuya, 100 na lang kuya, kasi gutom na ako gutom na ako. Ano yung maganda yun, walang kabutas-butas yan 100 lang? 100 na lang kuya. Bili mo na yan. Sigurado ka? Oo. Sige. May ako sa lupa kahapon. May ano? May ako itong gagamitin ko para hindi na ako bibili yan. Hindi ka na bibili, ano papagawa ang bahay? Ayos pala, kung tama-tama yan kuya, garantisado yan hindi pa nagamit yan kuya, galing Afghanistan. Salamat kuya, 100 may pangkain na ako yan, salamat kuya. Maganda ba ito? Maganda yan.
Salamat kaya. Salamat kaya, boundary. Boundary. Salamat. Salamat.